Sige. Ay. Eh. Oh, tayo lang, saglit lang. Yan. Last na. Go on. Road trip ka? 1, 2, sige. Talon. Nice. Talang. Ayan. Kabila. Kakaliwa. Yan. Talon. Nice. Wala na obstacle dyan, B. Tatalong ka na lang. Yeah. Nice. Napagod ako. Pero, bakit dapat pa binasag mo to? Ha? Ito,